to nikontak nato o giaplikar ka nato sa kasinatian nato ang nahikay nga tulo sa Dios ingog espiritong taghatag sa kinabuhi. Nasa amahan sa anak ug amahan sa anak ug ang anak mao karon ang espiritong taghatag sa kinabuhi nga nagpuyo kanato. Kunata sa Dios amahan o ni Ginoong Hesukristo naata sa Espiritu busa kita ang iglesia naa sa nahikay nga tulo sa Dios. Sa panahon sa tigom, ilabi na sa dagkong mga tigom o sa combined meeting, mga igsoon, tingali kitang mga nanguna mag-andam yuta o pagkaon alang sa mga balaan. Usay kay sa atong tigom at naman ta magukayo kay unsa kay atong pagkaon ani dili maghago ang amahan maayo mo atiman ug ang inahan maayo mo atiman nag-andam jud pinakalami ang pagkaon mao na dili ni basta-basta maigsoon diya sa iglesia rumutubo ang mga balaan nagkinahanglan ta pag atiman sa pagkaon himsog ng mga pulo usay magpabayara ba ta? Ingon dito ang ulipon, mag-andang tukmang panahon. Sa ito pa, ang sa mga pagkaon, anong morning revival? Usay tapulan pa ta, dito mabayad o bili. Nga ang morning revival, mao ni ang kalanon nato matagbunta. Doon na may gitawat kalanon, nga tagdugay nga kalanon, sa matong gisgutan sa dangtugon sa mana, lahi putong namunit sila og mana, ang ikinala na to, doon na tayo pundo. Pares limang kaulay, nga naa sila'y mga lana. Ang sama ng lana. Na naman sila'y lamparahan. Nagsika naman ang lamparahan. Sa Proverbio 20:27, ang espiritu sa tao, mao ang lamparahan niyo ba? Pero nagkinahanglan ni siya, og tubig. Kinahanglan mangandoy ta, kini, mao pagtubig. Ilaban na unsa mga dagkong mga meetings, doon na tayo tinguha nga mutambong para pag-andam o reserva nga lana. Na nakinsa man itong nakasugat sa pamanhunon, kadtong dunay reserva nga lana. Di lang tingali morning revival, ingon ani usap kami manakatigom, mao ni ang pagpundo natong mga lana. Mubayad jud ta og bili. Usay may brad, wa man koy kwarta brad. Pero anak, ma, kinahanglan ko kwarta. Sayon tingali nato pagpangutan. No? Pero alang as Biblia, morning revival, gahit ta. Ang gustong Kristohano, normal nga Kristohano kinabuhi. Giingon ni Pablo, iligtigom ninyo, andam na, nga may mga pagtulunan. Sa to, mga lewiton, mga salmo, nagpasabot kumpleto ta. Mga tao makatang mag-away. Kay mauman ang katapusan. Ang iglesia, mahimo mang mag-away. Kusa dahil kayang Ginoo, nga ang Ginoo magapanalangin ato dungalan ang di. Kung makita nato ang pananawon sa iglesia nga naa sa tulo sang Dios, mag-control kini sa atong panghuna-huna, kalihukan o sa tibuok natong kinabuhi. Mao ni siya, dili ta mga taong mapasagaron. Kay katudang walay pananahon, nagpatuyang. Busa si Pablo, mingon siya, sa dihan nakakita siya sa pananahon. Siya, Haring Agripa, dili ko magmasinupakon sa langit nun nga pananahon. Kinahanglan makakita ta sa langit nun nga pananahon. Aron mahimong tatangangayan, mahimong kapikas, iligbalik sa Ginoo, makaingon ang Ginoo. Kini angay yun ngay kapares. Hallelujah.